nous avons beaucoup d'exemples d'écrivains qui avaient déjà une œuvre en quittant la Russie, et donc qui ont continué d'écrire en russe. Mais nous avons, à mon avis, nous n'avons pas d'exemple d'écrivains qui, étant partis jeunes, se forment en tant qu'écrivains à l'étranger, donc dans un milieu linguistique différent, en tant qu'écrivains russes, et deviennent des écrivains russes. Окей. Просто это трудная тема. Это трудная тема. Сейчас я скажу. C'est un thème difficile, je vais essayer de répondre. Но понадобится несколько минут. Mais je vais avoir besoin de quelques minutes d'attention. Итак, первое. Я родился и вырос в Ленинграде, Premièrement, je suis né et j'ai grandi à Leningrad, а не в Москве. Это принципиально. et pas à Moscou. C'est très important. Москва и в самое время, самое страшное время, была живым розовощеким городом. Живым розовощеким. Oui, Moscou a été une ville, a été une ville pleine de vitalité à l'époque, même aux pires époques. Ленинград – это был труп Петербурга. Alors que Leningrad, c'était le cadavre de Saint-Pétersbourg. Понимаете, я жил в гробу. Je vivais dans un cercueil. Я не преувеличиваю, это действительно было такое чувство. Et je n'en rajoute pas. J'avais effectivement cette sensation-là. Это первое, что делало меня абсолютно аутсайдером. C'est ce qui a fait de moi, dès le début, un outsider. Ленинградская подпольная культура имела особую окраску, очень сомнительную. La culture underground de Leningrad avait une couleur très particulière et très douteuse. Второе. Я был аутсайдер как еврей. J'étais aussi en dehors parce que j'étais juif. И третье. Я был аутсайдер как скрипач, как ребенок, которого учили на скрипке. Et je l'étais également comme un enfant qui a appris le violon. Представляете, толстый еврейский мальчик со скрипкой на улице. Это надо знать, что это такое было в 50-е годы. Il faut se représenter ce que c'était dans les années 50, un petit garçon gros avec un violon sur le dos. Значит, никакого места тебе в этом мире нет. Ça veut dire que il n'y a aucune place pour toi dans ce monde. Ну, сперва я влюбился в книгу «Жажда жизни», мне было 20 лет, это о Ван Гоге, знаменитая книга, и решил, что я буду как Ван Гог. Donc j'avais 20 ans et je suis tombé amoureux du livre La soif de vivre, qui est un livre assez connu sur Van Gogh. Je ne sais pas si le titre. J'ai rêvé de devenir peintre. Вторая вспышка совершенно невероятной силы случайно в ларьке на вокзале, на станции, в деревне на станции. La deuxième fois, c'était dans une sorte d'éclair, enfin une fulgurance dans une gare dans la campagne. Я покупаю книжку, чтобы не скучно было ехать в поезде. J'achète un livre pour ne pas m'ennuyer dans le train. Мне 15 лет, а книжка называется «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Et j'ai 15 ans et le livre s'appelle Dr Faust de Thomas Mann. Ну, то есть, или я должен был на месте умереть, Donc je devais soit mourir sur place, или я должен был, как бык, сражаться с этой кладкой. Вот так вот. А я хочу не хуже. ou alors je devais, comme un taureau, commencer à foncer et à essayer de dire que je serais plus fort que ça. Окружающего для меня, в том числе всего, что происходит по-русски, не существовало более. Tout ce qui se passait autour de moi, et notamment ce qui se passait en russe, n'existait plus. Это был тупик. Я начитался немецкой экспрессионистской интеллектуальной прозы. C'était une impasse, et donc j'ai commencé à lire de la littérature expressionniste allemande. Невозможно развиваться и быть писателем, если кроме переводчика Апта ты ничего в своей жизни не читал. C'est pas possible de devenir écrivain si on n'a rien lu de plus que le travail du traducteur apte. Читать русский роман, который мы проходили в школе, я был не в состоянии физически. C'était pour moi impossible, physiquement, de lire les romans russes qu'on nous donnait à lire en classe. Я рос неким безграмотным интеллектуалом. J'étais une sorte d'intellectuel inculte. И вот третье, Troisièmement, чему я очень обязан, совершенно невероятная ситуация в моей жизни.
une situation absolument incroyable de laquelle je suis très reconnaissant. Один музыкант из Ленинградского оркестра привез из Америки контрабандой некую книжку, изданную на Западе. Et un musicien de la Philharmonie de Leningrad a ramené en contrebande un livre des États-Unis. Обычно, если привозили антисоветчину. D'habitude, quand il ramenait des livres comme ça, c'était souvent des écrits antisoviétiques. А у этого музыканта были личные проблемы эротического характера. Et ce musicien-là, il avait des problèmes personnels de caractère érotique. Впоследствии у него были большие неприятности после того, как в автобусе он стал раздеваться. Après, il a eu de gros problèmes quand il a commencé à se déshabiller dans les autobus. Он привез некую знаменитую похабную книжку Il из a, Америки. Похабная. il a ramené un livre indécent des États-Unis. Эту книжку моя тетя, которая работала вместе с женой этого музыканта, получила на пару дней почитать. Et ma tante qui travaillait avec la femme de ce musicien a eu ce livre dans les mains pour quelques jours pour le lire. Я у нее взял эту книжку, открыл, начал читать, и я воскрес. Donc, et moi, je lui ai emprunté ce livre et j'ai commencé à le lire. Et à ce moment-là, j'ai ressuscité. Потому что если чтение Томаса Манна, доктор Фаустаса, было абсолютным убийством, Parce que si la lecture de Thomas Mann, de Faust de Thomas Mann était vraiment un suicide, то чтение Набокова, Лолиты по-русски, это было воскресением. la lecture de Lolita de Nabokov en russe m'a permis de renaître. Я понял, что русский язык жив, он существует, и я могу на этом языке писать. J'ai compris que la langue russe existait et que j'étais capable d'écrire dans cette Это langue. была чудовищная морковка. Вот знаете, как осел с морковкой в цирке выступает. C'était une sorte de carotte qu'on met devant les ânes dans le cirque pour qu'ils avancent. Я думаю, что через искушение Набоковым прошли очень многие в моем поколении. À travers la tentation de Nabokov sont passés beaucoup de gens de ma génération. Это было минное поле. Большинство взрывалось. C'était un champ de mines dans lequel la plupart des gens, enfin de ceux qui s'y sont aventurés, ont explosé. Бог был ко мне милостив. Я жив. Dieu a été miséricordieux, je suis vivant. Через 2 года после этого, 2 ans après ça, après cet épisode, в начале 70-х годов, au début des années 70, вся наша семья эмигрировала в Израиль. toute ma famille a émigré en Israël. И тут на меня свалилась Иерусалимская библиотека, русский отдел. Et c'est à ce moment-là que m'est tombé dessus la collection, enfin la partie russe de la bibliothèque de Jérusalem. Огромное количество книг, подаренных, как же ее звали, это знаменитая иммигрантская семья в Париже. Donc une quantité impressionnante de livres qui avaient été offerts par une famille très célèbre d'émigrés qui avait émigré à Paris, dont je ne me rappelle plus le nom exactement maintenant, mais qui avait fait don de ces livres à la bibliothèque de Jérusalem. Русская волна, прибывшая в начале 70-х, эту библиотеку разворовала. La vague d'émigration qui est arrivée là-bas dans les années 70 a évidemment écumé les rangs de ces bibliothèques en volant les livres. Я помню книги с рисунками Ремезова. Je me souviens de livres avec les dessins de Remizov. Тогда же я, конечно, первым образом решил узнать, кто же такой Набоков, потому что ничего, кроме Лолиты, не читал. La première chose que je cherchais à faire, c'est de savoir qui était donc Nabokov, puisque j'avais rien lu d'autre que Lolita. Ну, с Божьей помощью, опять же, первая книга, которая мне попалась, называлась «Дар». Et avec l'aide de Dieu, le premier livre qui m'est tombé dessus, c'était Le Don de Nabokov. Вот так вот, подражая, до бесконечности подражая, и еще раз подражая Набокову, не стесняясь того, что я был его эпигоном. Et alors là, en imitant encore Nabokov, sans avoir aucune espèce de honte d'être son épigone, Я учился писать. j'ai appris à écrire.